نخجل قونخي دخشين بولت ستو خادو آت دو تاريل آملت كروردات غالط وقر سيل عدرك شاي سيدو تيرم نخشيم قطر كوميرش ميرز ترقر غلق دو قردات طقات متقعو سيمبغيني ميرزش قمير يا حواتير واد لردش واتع نخشش تيشن بيك كيلو اللور تيشن بيك بيشي شاس تيش واتشو قيسة مع شايداخر دعلو ردات دورخ قيرة مع ليوخ ردات يغني جيشو بق نخشو چنگر اوزر زباقش طولجيح يخي تربوشيل موح سعد ادم برغي صدوقش ادمش صدريك تي خيوتر دوح ماشر يا نابيشيو باتشو عشالت خزغي الدلوردات سنتك باتر سعياقة هون خالد اتدات ايجو شيمت دا وغروات نوخشيك انت ستيغلت ايالغرق لاتناش بوغدي لرخ قير الغروات ويلاتم دودر دوكوغش كالعار خلونيا النوخشو وغمير وات كوتم نوستكا جيندال دودرزو أهربوت نخبول دنيانا دوزش نوخشي قوم أورم شتل ترك تلالو نوخشي ديونل يح سين ماشو قيخيتم تيشم ديگت انل قونهل ستوغل يحبيق إيمان طولبلل تحن زوير شيل تولرك شا دنيا ملات واغرق شا تون توب قوصل جير كوجر اوتي خيجم مخليه نوخشي خيته وقري حلق قونا خلويز بيت دايبولش ياقتي يولش قونا Чеченцы, они и к моменту прихода русских имели длительный опыт обороны. Скажем, туда ходил крымский гирей, да, при Екатерине. Он там сломал себе голову, потерял огромные силы, и после этого Крым попал в руки Санкт-Петербурга уже как бы тепленьким. Вот, до этого туда ходили нагайцы. После этого нагайцы были разгромлены, потому что они там тоже потеряли большие силы. Вот, там жесточайшая страшная резня была во время монгол. Вот, то есть Чечня, она как бы была камнем преткновения для очень многих, не только России. Чеченцы, они, если не изменяет память, где-то около 15 или 14 века, они уничтожили свой феодальный класс, и к ним бежали, именно к чеченцам, бежали от кабардинских князей их крепостные, которые находили там свободу, они давали возможность там селиться, и из Дагестана, от дагестанских князей, от аварских князей тоже бежали. Как бы Чечня была своеобразной такой сечью, куда бежали люди, которые не хотели быть рабами.